السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے ذمے ایک چھوٹا سا کام لگا رہا ہوں۔ میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 27 اگست 2025 بدوار۔ مجھے چند دوست بار بار تقاضۂ محبت میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اور جسٹس عابد حسین چٹھا آف لاہور ہائی کورٹ کا تنازعہ کیا ہے۔ میں نے کہا میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں اس بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ میں ہائی کورٹ ملتان بینچ سے سائنس ٹیچنگ الاؤنس اور TLDA کا آرڈر جاری کرایا 8/5/2001 کو، تو مسٹر جسٹس فخر نساء کھوکھر کا فیصلہ ہے۔ تو اس پر جو پیش ہوئے تھے اس میں ایک مسٹر فدا حسین کلرک ڈی اور سیکنڈری ایجوکیشن ملتان بھی تھا۔ حالانکہ وہ کلرک ہے لیکن اس کو آفیسر بنا کر بھیجا گیا کیونکہ عدالت نے کہا تھا کسی آفیسر کو بھیجے، مگر کلرک کو بھیج کر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہی آفیسر ہے۔ ٹیچنگ الاؤنس نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ کسی کو نہیں ملتا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں تو نقصان میں جا رہا ہوں۔ جب میں اسکول میں تھا تو اس میں سائنس ٹیچنگ الاؤنس ملتا تھا، جب میں کالج میں آ گیا ہوں تو اس میں سائنس ٹیچنگ الاؤنس کیوں نہیں دیا جا رہا، جس پر ججمنٹ آئی کہ سائنس ٹیچنگ الاؤنس دیا جائے، جس سے تمام سائنس ٹیچرز کو فائدہ ہوا۔ مجھے اکیلے کو نہیں ہوا، تو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا گورنمنٹ کا، اور اس کو نقصان کا ذمہ دار درخواست گزار کو ٹھہرایا گیا۔ جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو پھر میں نے یہی عرض کیا کہ مجھے فوری طور پر سائنس ٹیچنگ الاؤنس دیا جائے۔ اس کے لیے پھر وہ خرچہ 2200 روپیہ مسٹر فدا حسین کلرک ڈی اور سیکنڈری ایجوکیشن نے لیا، اور اس کے بعد پھر ایک پرتکلف دعوت بھی ہوئی، جو کہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، ہمیں دعوت کھلائیں۔ تو چند کلرک حضرات اس میں شامل تھے، تو وہ بھی مجھے ٹیکہ لگایا گیا۔ تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ تو لوٹ مار کرنے والا بندہ ہے فدا حسین، اس کو تو رشوت کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، آپ کہاں پھنس گئے ہیں۔ تو پھر میں نے تقاضا جو کیا واپسی رقم کا، کہہ رہا جی میں تو کبھی کسی کو واپس ہی نہیں کرتا۔ وہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی۔ پھر اس کی جو سپورٹ کرنے والے تھے وہ سپرنٹینڈنٹ تھے، ظاہر ہے جو نیکسٹ اتھارٹی نیکسٹ آفیسر ہے، سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا۔ یعنی یہ معاملہ ایسا ہے جس کو میں پھر آگے تک لے گیا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک۔ چیف جسٹس سے ملاقات کی، انہوں نے کہا جی یہ تو حکومت بھی اسی فدا حسین کلرک کی سپورٹ کر رہی ہے کہ کلرک کو سپرنٹینڈنٹ سپورٹ کرتا ہے، سپرنٹینڈنٹ کو سی ایجوکیشن کو پھر سیکٹری سکولز، اور سیکٹری سکولز کو پھر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے۔ اور گورنمنٹ کے خلاف میں ہائی کورٹ سے آرڈر بھی لے لیا ہے۔ اب حکومت جو ہے میرے سامنے کھڑی ہوگی، جس میں شہباز شریف جو ہے اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی حکمران کے خلاف کیس دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر میں نے فوجداری نوعیت کا کیس دائر کیا، اور مسٹر فدا حسین اور اسی کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو سپورٹ کرنے والے، اور خاص طور پر شہباز شریف کو بھی میں نے فریق مقدمہ بنایا فوجداری کیس میں۔ 22A کی پٹیشن میں نے دائر کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت۔ تو اس پہ آرڈر ہو گیا کہ شہباز شریف اور ان کے تمام جتنے لوگ ہیں رسپونڈنٹس، ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ تو آج بھی وہ آرڈر میرے پاس موجود ہے۔ تو SHO جو متعلقہ تھانہ چلی اب تھا افضل شاہ صاحب، انہوں نے کہا بھائی میں اگر شہباز شریف کے خلاف آرڈر پاس کرتا ہوں کہ پرچہ دیا جائے تو اس میں میری نوکری جا سکتی ہے، میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ اس پر پھر دوبارہ کنٹمپٹ پٹیشن دائر کی گئی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس۔ انہوں نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے SHO بنانے سے روک دیا، کیونکہ SHO کی ذمہ داری وہ نہیں نبھا سکا۔ آج بھی وہ کہتا ہے کہ کاش میں آپ کی بات مان لیتا، تو پرچہ تو خارج ہم نہیں کرنا تھا۔ اور یہی ہوا کہ پرچہ دے کے پھر انہوں نے خارج کر دیا، اور پرچہ بھی گول مول دیا۔ کہہ رہے ہیں جی وہ باقی کے لوگ ملزمان جو ہیں وہ بعد میں پکڑیں گے، پہلے فدا حسین کو پکڑتے ہیں۔ تو فدا حسین نے پھر اپنی عبوری کرا لی، اور پھر عبوری کے دوران ہی اس نے 4 پیسے اور لگائے SHO کے ذریعے، تو پرچہ اس نے خارج کرا لیا، جس پہ پھر میں نے آگے اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ اخراج مقدمہ جو ہے مجھے سنے بغیر، میرے گواہوں کو سنے کے بغیر کیوں ہوا۔ یہ ہے لڑائی۔ اس کی سپورٹ میں چند جج بھی آئے ہیں، جس میں محمد شان گل صاحب تھے، اس سے قبل مسٹر جسٹس مدثر خالد عباسی صاحب تھے 2017 میں، اور 2022 میں محمد شان گل جسٹس سابقہ نے سب کو بلا لیا ایجوکیشن افیسران کو، اور اس کے سامنے
मेरी केस फाइल फाड़ दी, कांटे मार दिए और उसकी फिर मैंने मुसद्दका नकूल बनवाई। जो भी हुआ अदालत में वो सारी पूरी कोर्ट ने देखा तो मुझे पता चल गया कि मोहम्मद शान गुल अंदर से मिला हुआ है, क्योंकि ये साहब सरकारी वकील था, इसलिए सरकारी मुलाजमीन की सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से लड़ाई और बढ़ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इस्लामाबाद जाके धरना दिया तो उसके बाद अपने असरूख से मोहम्मद शान साहब को घर भिजवाया। वो जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ना रहे तो उनके साथियों ने फिर मेरा घेरा तंग कर दिया, जिसमें उनके जो साथ अपॉइंट हुए थे मोहम्मद रजा कुरैशी साहब, अहमद अदीम अरशद साहब, राहील कामरान साहब, आबिद हुसैन चट्टा साहब, अनवार हुसैन साहब, ये सारे जितने 8 जज थे, इनको सारों को मेरे इस कारगुजारी का पता है कि इसने जाकर इस्लामाबाद में जस्टिस मोहम्मद शान गुल के खिलाफ कार्रवाई कराई है। और उसकी कॉपी भी मैंने मोहम्मद शान गुल साहब को दे दी थी। मैंने कहा ये ना कहा कि मैं आपके पीठ में छुरा घूम रहा हूँ, जैसे होता है ना कि बताए बगैर हमला कर देना। तो मैंने उन्हें कहा था कि अपना डिफेंस करें, लेकिन जो हकायक थे उसकी बुनियाद पर फिर उनकी छुट्टी हो गई, वो कन्फर्म ना हुए। अब उसका बदला मोहम्मद शान गुल का जो इंतकाम है वो मोहम्मद आबिद हुसैन चट्टा साहब ले रहे हैं। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने पहले दिन अंदाजा मुझे हो गया था 23 अगस्त 2023 को ये किसी की सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इसका मेरा तनाज़ा कोई नहीं, ना मेरा इससे जायदाद का कोई मसला है, ना इसके साथ कोई और तनाज़ा है, मगर इसने जो मनफी रवैया अख्तियार किया सरकारी वकील और मेरे दोस्त सरकारी अफसरान के सामने, वो मैं नहीं भुला सकता। मनफी नेगेटिव रिस्पांस कोई भी दे तो दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, इसलिए जज साहबान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मैंने आबिद हुसैन चट्टा साहब के जितने प्रूफ थे जिनके साथ मैंने मूवमेंट की है, और यहीं से फिर वो नाराज हो गया, कह रहा जी मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, कोई और कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं कर सकता। मैंने कहा जी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, अगर आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई तो मैं भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कर सकता हूँ। तो इस पर फिर वो कार्रवाई हो रही है। अब उसके बंदे जो है वो घर आके मेरे अहले खाना को थ्रेट कर रहे हैं। इसमें तहसीलदार सिटी मुल्तान भी शामिल है, जिसको उसने जबरदस्ती मेरे पीछे लगा दिया है कि इसको पकड़ लो। अब देखें ये बात बहुत नामुनासिब सी लगती है, कोई बंदा किसी के खिलाफ आखिरी हद तक जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर वो 1 सितंबर 2025 को मुल्तान बेंच में मिस्टर आबिद हुसैन चट्टा आ रहा है, उसे समझाओ कि नेगेटिव ना चले। अगर वो नेगेटिव चलेगा तो नुकसान खुद उठाएगा, ये बात उनको आया कर दें, क्योंकि मैं हमेशा साबित किया है कि जितने भी मेरे मुखालफीन हैं वो सारे रिश्वतखोर हैं, और रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई जो करते हैं वो मेरे साथी हैं और मैं उनका साथी हूँ। इसलिए खुफिया तौर पर जितने ईमानदार अफसरान हैं वो मेरी सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और जो कि बेईमान अफसरान हैं, रिश्वतखोरों के साथी हैं, जो उनकी कमाई से अपना घर भी चलाते हैं और मज़े करते हैं, तो वो मेरे मुखालफत करेंगे। और उन्हीं की सपोर्ट करने वाले चंद जज भी मौजूद हैं। ये ना कहें कि जज सपोर्ट नहीं करते। आप देखेंगे जितनी करप्शन हो रही है इन जजों की वजह से हो रही है कि ये फैसले जानबूझकर लेट करते हैं ताकि करप्शन करने वाले अपना बंदोबस्त कर लें, आपस में कंप्रोमाइज कर लें, कुछ और हो जाए। अगर ट्रायल कोर्ट फौरी तौर पर करप्शन के खिलाफ फैसला 6 महीने में करती है तो पाकिस्तान में करप्शन का नामो निशान ही नहीं रहेगा। बहरहाल ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर 1 सितंबर 2025 को मिस्टर जस्टिस शान गुल के कहने पर मिस्टर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने मेरे खिलाफ कोई मनफी कार्रवाई की तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। एक बार इसने किया, मैंने बर्दाश्त किया, दूसरा बार किया इसने, मैंने अब रिपोर्ट कर दी, तीसरा बार इसने किया मेरे ऊपर, फिर मैंने याद दहानी कराई फोन करके चीफ जस्टिस को। तो उम्मीद है कि वो भी एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्योंकि उन तक मेरी बात टेलीफोनिकली पहुंचाई गई है। बहरहाल इस पैगाम को शेयर करें कि वो चीफ जस्टिस साहब को कहें कि जो फैसला करना है जल्द से जल्द 1 सितंबर 2025 से कबल कर दें, ताकि जो लड़ाई 1 सितंबर 2025 को होने वाली है वो ना हो। बस इतनी सी मेरी अर्ज है। अगर किसी अंदाज से आपको ये अच्छी बात लगे तो कर दें, अगर मुनासिब ना लगे तो ठीक है, फिर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा जाने और मैं जानूं, क्योंकि मेरे हमायती भी इस वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने दिन के बाद सुना।
बहरहाल वो कुछ घरेलू मसरूफियात थी, फिर क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ घर से, तो घर की जो ज़रूरियात है उसके लिए फिर मुझे बाहर राउंड लगाने पड़ते हैं, किसी अदालत में, कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह, तो सिक्योरिटी भी मुझे अपनी रखनी पड़ती है। और इसलिए फिर मैं यही चाहता हूँ कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। तो अगर आप इसको कहते हैं कि हमारा रोल है, हम सुलह करा सकते हैं, तो पहले उसे कहें कि जो उसने गलत काम किए हैं आबिद हुसैन चट्टा ने वो ख़त्म करे, क्योंकि जो उसने गलत काम किए थे उसको जस्टिस अली बाकी नदवी साहब ने ख़त्म कर दिए, मगर जब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, फिर इसको मौका मिल गया, फिर ये मुल्तान में आकर फिर उसने दोबारा ऑर्डर कर दिए कि मेरे ऑर्डर सही हैं, अली बाकी नदवी के ऑर्डर गलत हैं। इस तरह ये तमाम जितने भी सीनियर जजेस हैं उन सब के ऑर्डर्स को ये मनसूख करता है, कहता है जी मेरे ही ऑर्डर सही हैं, बाकी किसी सीनियर जज साहिबान के ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि मैं हक पे हूँ तो फिर आप मेरा सपोर्ट करें। अगर आप समझते हैं कि जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने बहुत बड़ी गलती की है, इस तरह के कामों में, लड़ाई में रिश्वतखोरों का साथ नहीं देना चाहिए था, तो उसको समझाएं, उसको कहें कि हम आपकी सुलह करा सकते हैं अगर आप रिश्वतखोरों का साथ छोड़ दें। रिश्वत की रकम जो मुझसे वसूल की गई थी वो मैं हर सूरत लूंगा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं अपनी रकम नहीं छोड़ सकता। किसी को अगर कोई है ज़ौम तो वो दिखा दे, कैसे मैं लेके रहूंगा। ये देख लें, जो मैंने दिए हैं वो मैं लेना जानता हूँ। बहरहाल कोशिश करें इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाए और वो कोई मसले का हल निकालें 1 सितंबर 2025 से पहले, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा मुल्तान तशरीफ ला रहे हैं इसी काम के लिए कि वो जाके अपनी निगरानी में मिस्टर फरहत इकबाल के अहले खाना को मजीद तंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, सिक्योरिटी भी है मेरे पास, तो मुझे हाथ लगाएगा तो वो अपने हाथ कटवाएगा। अब बच्चों के लिए तो मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है, मैं किस की सिक्योरिटी दूँ। मेरे वालिदैन हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, ख़ानदान है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस ले, चीफ जस्टिस के साथ बैठ के इस मसले का हल निकाले ताकि हालात ख़राब ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दें।